সবাই কেমন আছো? আশা করছি অনেক ভালো আছো। আমি অনেক ভালো আছি। তো চলে আসলাম নিউ আর একটা স্যাডলেস ভিডিও নিয়ে। তো আজকে ভিডিওটা অনেক ভালো ভালো রিয়াকশন আছে, তোমরা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো, না দেখলে বুঝতে পারবে না। আজকের ওয়েদার খুবই খারাপ ছিল, বৃষ্টিতে তো ভিডিও ক্যাপচার করতে পারিনি। তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো, দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে। আর ভিডিওটা কেমন লেগেছে সবাই কিন্তু কমেন্ট করবে। আর নেক্সট ভিডিও কী টাইপের ভিডিও করবো সেটা কমেন্ট করে জানিয়ে দিও সবাই। চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। Shiva on the beat, baby. Get it when I get back. ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, ਦੂਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਹੌਟ। ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, ਦੂਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਹੌਟ। ਤੀਜਾ ਸੂਟ ਤੇਰਾ ਚਮ ਚਮ ਕਰਦਾ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਨੀ। ਚੱਕ 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 ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ 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 ਮੈਂ ਚੱਕ 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 ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ 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 ਦਿਲ ਧੱਕ 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 ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਨੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਨੀ। कातिलाना तेरी आंखें भी करती है बातें। कातिलाना तेरी आंखें भी करती है बातें। जाने जाना कर दे हम पे अपनी चाहत की बरसातें। लंदन तो आई लगदी आ जिस हिसाब ना चलदी आ। कुड़ी दा पता करो किहड़े पिंड दी आ किहड़े शहर दी आ। ओ लगदी पंजाब दी आ, ओ लगदी लाहौर